reta maret bo dete njom ne he wasida ham fat wasin ya ma refa nga we ni la ta fa teba hambar o ngallang i catégorie ne na mam jamanin waga nde du catégorie ndebne reta mbo ma fram ten fo korol leng innil nde to wi dum dal me dole katana he fagida to ino njom ne la amanune ino ijom redu rede bugo ma frel nen rek ambiance nen rek ino rede ambiance det ma katane so hi dum detum me mi day keke dal katane sa he fagida keke koy ba wasa ham cungin wasin bug am koyo jego be nga ndesan ye esala gana lay leleg rek te ala besa cham no o leng non ke fap nu injom mendik afel anga den dembi formation fane ke wi ne biya injom na injom mari meli fokin o wagano fi to be fi kiran riman foten fi kiran injom nena école la manune nena école la jangateli ndiki injom jegater bug amo be sa fi mi be njek anga ha fi na fanyit kinum fanyit kinum moten njek anga be so nga fi ko fanyit kinum moten fa ba maka mos yakara me ingar no ke on telef wallu njom ñal émission ne njom ñal no xay aussi legle ko def ngel kiro ko andone wax deug yalla abdi war to ñu laya njomo yeng ne jamono fi telefo gi na njom ñal na jamono fi na émission njom ñal te ganda di dum ko xay e illamit anga mi njom ñal intérêt fi andone otina jogu par rapport wena mbudka par rapport pirke par rapport fufudu wala pour la casque ndax xawagula inten njom ñal ne solo fi ci njom ñal ten ajega solo comme que lay manon rek njom jegater ke na fi refate njom mo bo 11h de awes ku pesa commencer o mbindo ha nu njofin 2h 3h njom ñal ne njopirna wine ngese ganges Sadio Gawa mbaka njom ñal gor ma ko na sate fane fop hanande to wene biya palansor den ambudik hani njom ne hani ngel ne tasto se nyamud ger anjul angata njul itimis nam nu fesa nan na oga anni hohof nu fesa ma frelo ga anni hohof jege ñi matir nu fi onama han wine jas non fa wo fi nangam naga gara de nga nu na fiyel de nga waga redu injom are danga koyo haga dalteni baru njem injom nyalne anom tohid pati njom nyalne nom tohid o haga refi njom o haga refi njom imbi injemayo ino fop injom nyalne nom tohid kaga redu njom maka we men hanne injom som apudi njom som refanu den hanne nda mbaga te mbudi njom o mako ageju o bo 10h 11h tere tafudik sajoga wasimbinne o mako agiran to mako apudi njom rek ambugu o mako anona nde bando ngana ge mafrel ham nu te jegna te fiyanno ten o haga wa anga fud go nde bando ngaga hana sopkin ngel na afudan baga kete jalla sala o koro mako le ngare ameke na sate in ingata ngan njom rek de maka musa jangida drapeau la ingata nga rek de maka musa te e mi de o koro no e songde e mi de maka mos angata nga na sek fane ke fop te abisida dar pole ngata nga rek te abisida to ma ka musa fa naga fa o ga ngane te nya sa o foge wage o heke wage ma fa cek e na njom nyal ne naga ra Sadio ga njom nyal ne Sadio ga mbikaren han futkin apalan soru ma jango afutkin njom nyal na Sadio ga ani hohum ndaya te gatna ala dene la ila ndeke heke champion o kino heke refe kino chahan pato ga ante nya rek nda heke ke te jalna hanne wallahi laaj ko loñke xaalis fane laaj ko loñke tigoti gor ma koy acitan kam fane o koro ma ko wagu ci ngelindi ke ndero yeng pati sadakino hayo njom ne injem te nom to hidma te retna ngor ke mbaas caaxaan ke fada mbaas caaxaan ke surtout halal fane refna ten war uta de mbaas caaxaan ke nda comme ka saate mba patirang saate yekate ya o retangel mais nam wago jeg ti jom wa kiro jegi jom saate mane sa yege yareta o fadanga o cita yena noha wahambane fana fapo na boye ken a hatna saate nun o gar nu yen rek wine nga anga in rek ande heke mafran nu yen nga rek wine anda heke mafran allah kaga kena ref ka sed no pe abi ko ray sadaki no ten mbakta ndorne o ten ref xaye inga akharit ke e ankarle de ngarna yakaram itam na Thior Production TV afna caméra fe alaji sena fodno micro le nam go to itam
émission njom ñal ando ne coora he jalatin calen moso a fokatira xay i ngar so idom xay a jego ando ne a nanoga maka mos a ngiñunga lool a mbarno jesnor fo ten adna fe xay fopa content ka fogo fi xarit ke xala ka d'abord Thior Production TV fa émission njom ñal aha émission njom ñal Thior a karale kontanam ten a karale Thiora a garna den fa Alaji Sène a karnuna le sawaram ten kontanam ten yam keke laya hanne wenanga ka hamo feet nuga ahama feet koy anan ke layma hana ande naga yo koy o hana weddi ka koy ken layma meke hanne jeger to nunan nan laya hano ande hano lay o ibaha hango aha keken laya sadanu holo hamten xoxes Thior kontanam na karale Alaji kontanam na karale keke no mbiya ino fop patindama yo ten ande i cosaan ina ref to neke nun ndefna ten ino mbagu ndam ten ndamta nun ten ke i mbugna ino fop i njegin i content ten gidma nun ten to me mado njomdi me simnan Doudou Ndong me simnan a paax Doudou Ndong Sadioga arfang joxo mana Ngadior a reɗ'u nawle es i ndeɗ'u pir in fo ten Ngadior tam nu i nget ina ye gatuma ye i ngenatna na jeer fane de ngen Ngadior tam nu i ngetik ina njom i mbadanga i njetay kay o xeke na te continuer a mafir kel poids lourd waas i jafi lakas i nget kanga mbingol lakas e continuer ten te waas yaam yeen champion a ref champion to i ndimel na saate fa leng to i ngenate mbingol leng i abu téléphone mana kamatan me simnan a reɗ'u champion Mansour Jamme gage ma Ibou Thiorin me simna den no fop sandi ko li aha docteur me simna den no fop aha to wax deg heɗa rek roga ɓato huɗole ɓato woɗole Alaji Thior nuno fop heɗan roga fiyo woɗole émission ne ke heɗan roga jofanin mbamir ke i mbugna ten ino fop heɗan roga damta in ten i ndamayo ten ino fop barke salatul fatiha barakallah kono fogole internet ke champion fe hengok nu lamtogina fap in aref tokor in i njegoɗayo maak soɓidna saate fe kam ɓaslum koy kam xaritum kam yonum itam faak de njegoɗayo maak a content a paax a paax na émission njom ñaal nete fiyan ancien gloire ke Thior Production a fod no caméra fe o pogum Elaji Sène a fod no micro le kon ne i mbika rek i ngar bo a sor fa nuun coɗa nuun dig daje i jafi lakas na champion fa lakas na saate fa lakas joko njal jaf lakas rek simna fogole internet ke encore yakarame a mofa leke ga'ona an xile a yoon faaka ref a mosa a jaga o xeke refna ɓoy si ñam maaka mos champion fe i leyna ndiiki o xeke koy fapes Mad Diouf a gen saate fa o njomdi fap Mad yakarame i ando naye nan giloxa kaddu ke no ando naye ten ref fapes maaka mos no ke ando naye a leya na yoona la yakarame a jega ka ando naye xaye wara wago témoigne ten o ndik no ke ando naye a leya ten ndax itam ke taxna keke a mos faak a mos ange xaye no ngat ke saate fa Sadio ga ngat saate fa njomdi ngar soɓi no ke ando naye émission ne Walid Goye fogo présenter o sogo andina njoko njalo foga mbay fa sinik to xeɗana nuun a roog xeɗana ina qoox in ku i mbugna ten no paax ka roog a fi'an na in ndax a ñaaƴ aleek nu ñaaƴa a ñaaƴa mos yo ndax o seereer fa mba'ante to ngel ne Djilor a mer fam bo a taxa xuna organiser a ɓeranan no affaire lam rek xan roga gayong ino yit comme ne Doudou Ndong a laytan fa maad ka te jeg ka andoona yee mbanu lam le a jibna rek ke i yeegano po oy in roog soom ma a xoolu ken taxu i miñ no njom mbi no njom it oxu nanna Mad Diouf a laya no ngel ne refe Fimela refe mbiño lakas anda a maad yaam dalna mbind mayu comme ne te laytuna koy ngaari te ref maaka mos wax deg mbira ren i ɓeera mbino mayu i mbanooxa mbino mayu jaar fe faak ten atu waxtaan le xaye yaaga jeganga détail len te jeg a yegnamo ten Doudou Ndong a refo ndeɓ in a gara fokat fa in i mbogo programme ne ndax o nananga koy champion organisateur o bo mbira leyel organisation jegu to miñ o fapa mbir miño organiser a njom ten taxu ye Doudou laya xama ten leyne o nananga champion de organisateur a waga présenter ox to tamu leyuma ye Mad no tunonge a andano ngari a ɓeera mbiño mayu champion
comme ne laytanoona yit naaga reeɗu jaar jaarum jaar jaar fe yit a reeɗu jaar jaar fa musu ndax a jega jeg ma te layonga a dik kol jegaan den a mbogu a yaay fa faap i yaay ka mbogu Alaaji Fiin yaay ka mbogu Alaaji Fiin a gara mek nu njom nen teno a Sadio Ga a lilite makamo te leyne naam te leyne mi de kan fudanidong te leyne xooxo fudanido ndax ke taxna xooxo fudanido xay mi makamot mbiro njom du fu mbira peco to waagimo ret no ngel na Sadio Ga ronge na wa ndefna ciyang de njaxnora fami nda ko leng wo fi ka kañ ke gartona fiyen ken biska fi'in oxu roga ci'una roga fedanga i ngetid mene yaay fe loola lool Njaay Saabu i njoma jeraan me njoma xupan naga jaar jaar faga i ɓeerama i inoora me comme me telno'na yit ngel ne mbasis ya ko na téléphone una a layne kan bug i ngetik ya i inooxna me kit mbin ko jegaan i ndalu ko jegaan la ine ke dege ndok yaay layne yaam kum te layame fasisa mbagiram o mbap xaye waru warrel nu ngar mbugo ndal mena mi te i te lay waage jeg layne kaga soom yooɓu a refanga ka te i me pin ke mbasin mbag ke nda i mbadanga koy te i me manu andoona yee roog a fi'a o ke na jeg ka jeg i soog o taktooxid naaga i njang neke comme i njangu bagage in ndet yaam yaaga i njega njogoy fu naak ɓir na ñaalel te ref Isa Fall a gen u mbasis a teel a ñak koy o xaaga i ngeseegu ya i mbadnan expliquer situation programme ne o jaf in te layame koor oxe layne a te layame mbonu yoɗaan 2 heures a fadanga te email a nuun leeru ya i moofna bo 2 heures a fada ngar fakin te layame koor oxe layne a te layame ndeto nu ngel na a layne maakamo te i ndew ngaarimayo te i te layne ndiño fa taɓa lang a ngidalu ga'una yul Isa Fall layne ha te layame i Fap kon ka te gar a seedala i soɓud te moof a fuudiid ñoom na nda comme nen te laytonga naaga jegu ya te reta ba xoot gigim wa ngim xara ngimu te Duri Saare njom a jegu te njom na mbasis Duri Saare mofa bo tiga waga te moof o ɗongole sax ma o ɗongo nan nena gatu no ngel na a gara arite njom na a laya dene xe te layne a te layne njom ne raxara nda njom ne te layne waag ka te fag i kaga de ken te layonga kaga ten jegu yaga layangange joman ma a ndetegu o warano o gim yaam limana xong dik wa andona ye tena fog tu to champion international ande u kima lay Fapa tewa simna yaqe njom a baba Fapa tewa simna al fogen njom a foganga no njom rek a jeg ka te yaxna ten refatu ndiiki Fapa si andona ye laya koy andona ye jaar jaarum bo cer ina ƴufa sax to wax dëgg yàlla num to faak imma de sax cum ka xay koy waaw Fapa maka mos yakarame bo i ngara no xeno ten mat pour pangatin xa qepa xe andona ye o ten maaf roge fogame o waaga laya in ndax i nana ke Fapa Made layna no xeno ten folu njomof ndax i saafu itam a lay ni da paaxoom xana jeg ka andona ye kiin waago no lay nda jeg ka andona ye oxe yono gina waag no lay a refa qepa xe andona ye ten maaf togo pesa xe a qepa xe koy in coɗong ten a tedas rek axa yaam njom daal wara ten a kep refi njom oxe adooxna o xepole adooxna andoona ye arbitre souffle anga xan fexey sikong no ɓay bo i sikira ɓay fexey bo a koox ina ke a sesir to i ƴuug i mbi'angaan bo i njega minute rek o andilooxangiram lool o faado fole xan ɓisin mbisangaan koy o logo fole rek waru nafoox lang ke neke rek o fika jegkim ten coono sax o faado len sikka rek yoɗin o logo fole a nafoox lang ke rek genoox kam i jeg ke i ñimatir o xaaga ref première o xepole andoona yee ça fait ka o xeene saay wu arbitre souffle ina refanga wa andona xana ga de layo yoon dene o faado fole a ɓiskaniide de and am fo ten lool o xaaga faafanga arbitre souffle anga i ƴuug sesira ko sikira ɓay o saaxo fo ñamaako le o sagnanga ndik rek
han sikong meke na kandale meke hicanga faaf rek farong det hickangi o faafa o naga mo faafa rek fa farang det o naga hamo faafa ko sikang det ne rek e an jawlante acca fo falle ngale rek o wondo yo jafo lengole janka rek o wondo